Royal TV bene kontole mi kudo mekpin podo yeikpo ena chena do propo miton le Royal TV miton ba vi nu peno de don se po mi ku gambi lo po mi odo apa mi bodo akolu zangbe vendredi le ni do ma ku mi no jijo mi la no ajinja yin nu wi wa wen do me ko ton bo di de do propo miton le mi oyen egbon mi yen do ado e mo pe aton bono gbazen e no pe aton we de le nchobo eno aba ado gan le bono agana do mi do ko de wa yi de se de mi do godo me bo agbele ro ni do yewa gbon jeji bo yi le o o go le o do eno bli me bo eno so re jen mo no wa do to si lo asere ro yan te toi introduit mi do ko bo ga do yin mo gbetole no wa yo lo ba lo kan do nu hunya be yin do be o je ko lo ma so po do aliji mo do je do konton kono me konton de le bo yi do na gbon de je ko sin aliji e do mo bon se mo bo ja endo yin mo kun be je na do ndo pe vi bo to da o so do aloton bo so do aliton bo so do akonu ko bo wa do je ko lo dide mi julogbon bo do mi ni do ko teme de epo de wule mi ma so bi yobo mi na gon ma do pe mi me no no kon le mi o wa mi wo do ga do bo e ma yin de mi o do da ile jan we aji je na je me bo na je nu ma do je we zombo me yin me bo no lo je bo bo no alodo alin kabi no lo do ko kabi akonton e no ado afo ado do e no do e me yi do ko sin jo no de no wa mi ton ko do me ko ton de tezi an zanji bo me ka yin gbeto bo yin won yin na no ko do me ko sin nu wi wa ton bo de fan club ko do me ko ton ji e do ko do mi na no popo mi ko de nu wa yo ji do e na de je ko do bo me yin me bo mo je do ma na lo je ko wa ji ni do yin mo kun be ma je we zon bo do ne to si no ne mi de gwa mi ano yi le na so gba no ataman chi wa hi obodo ataman chi wa ye ma kondomi o Dio mandare rite ma Dio mandare si le kwe wole durute ri mandare Dio mfonkanji kwegbe lo kwe do je fonkanji o mera ko Victor se kwe ni ade gwa mi se do alo ma kon le na chena we fonkanji ma mo janga na zo do me konto Royal TV le ne no le bodo ma na no ko poro mi no le bi se ko ma na ze mi daga do ena yan lo si kanya ko mi le de mi na wa gun bo ko do me lo na fa do ne apon egbedi ndi no to ko wole bo me ko le yin na mi me le we ko bo yin na o se do ka me kun do na on ba do na ko si no do ko me no aze bu no do la mi ne mi yiza ena wa da gbe na mi nka je ni bo yin do mi le yiza de mi ga yiza ro we ma una no ko mi ko no me se na no ko mi ko be mi o wa na do ndo o memi no de ko ko ngba gba le sare ndo de me bi se o ina chena we Royal TV bene kontole dide mi na mo do fogbe mo pe de bi o te ton me do se do mi ton alo ma kun we mo pe si avon ngba ngba afo on ka do mi non do je do chenche me ko bo so do ikaka me ko bo so do ko ene le bi na blo démonstration de le nde khle de le bo mi amo zan de je aliji do gbeto su team bo de mi o do je ko de se ro po ni waye je ko bo je di doji démonstration je ton de ko no ablo ko to gbede no ko to je le ko ene le bi wa yin bo so ran ye do na mo pon de ko do me ko sin no wa te ton me anu e clear ne mi fon wa mi se don do pe ma o na o so afon gwa ma fon ganje de nchi mo di o are pere gan yo kabi they are the friend in jo ho de ma to ko oloje le blomido ne blomido no fife le cha di o supa agba we mejelelo ni ma o be ma o Royal TV bene pontole ano lo mina yo do be yeme yin wona ko do me ko sinu wi wale mi me yin wona le do po ebo di ka gbere no ero yeke mi na de gbeji mo ka ba go wa bene to me fi obo mi ma wa pon do sinu sin o ngbe do me le obo na pon nu kun eto me o e zombo e wa no popo mi po de nu wa yo ji mi ka de je ku do bo mi do je ku ba do bo jodo kan ya me mo me de le ka yin je lon to ma bo no lo je alopa le ma flavo tata ayon le don do me bo do báwo ni e fondo fonganji ngo do ayo gbe ndo diyan mo to ido kabi se wa dáadáa adupe àwọn yan mi nko o wa ayo gbe kele ni o mi do mi de gesi na me Royal TV bene kontole ye Christelle Fasino no iro mi no o no blo je no egbon je zin kote le biwe no blo arinton alo oko biwe no blo Fasino vi jiji bo e wa do yo vo nko na be Christelle
Peut-être Christ ku e vidéo ti gbe negbele on Christelle na. Fa e ka ikambo gobo aji fasinu. Bo awa jebloto. E on de mi do je ko ba si ado je mi na time. Fogbon de je me na. Royal TV bene kontole. Hun je bi ma yin no polo. Obi ma yin no polo. Egbonfo. Bodo yin ko eton. Mi remi ana mi je si yin ko awe atonde ke nwa ya. Anyontin. Fokaitin. Frifrin no le no yo do fokai. Etin. Cristal sorti when we dey no semlemlemle no le. Cristal. Ne so na yiro boy wa flan de vla bo yiro Cristal e ma o chindo. Ni Cristal wa do je Cristal ne na yiro do. E marié ne. Oh do si no ba mi do je ko bojo yan agbote. Ne a lo kan mi ton ka wa blogbon de je ko di do godo. Ne jama dai uma. Ma se jiyen fune. Ne popo en finance do mo do kogo wa zo ngo na bedo de et mi va se ko beaucoup nombreux pas de ya boy ni se ko ko den se ma ko o alukan de ko so to godo e ho de to me fi ozo e ma so ko ma ko do be je ko lo mo e chi gbon dai boy mi le ma mo nu kunu je me ati bi ni do jon si di je do me do be je lo ina o fatigué ate wo mo nko ko no se ko mo nko enu ani kaka bo chi we me no e chi no fune egbe ali cho bo ya ndio be ye na no bi kame borano basante pona bono kanji mo je ba le kware jire kabi do ni de didi wa papa kun papa ni le je ko papa ne je po o le chapele ha oh me da ko Victor se pe bo mi do je ko ba do je ni do alo de gbegbo ejile we so de so mi do ra lote bo pon do je ni alo e ma yin de alo lo edoma petedo dede alilo we do ni ndo egbo ejibo gbogbo ejibo kan ye no aflemo to ni do je de ma yin ma se Victor se pe di ado ko lo godo e dawe do ko yiro mi de alokan cheji bodo be flavo me de je ka vivi na do mo bo e mo do ni egbon jeji le mo gbon jeji le mo gbon jeji le mo gbon jeji le mo gbon jeji le ni do vie yun si le ye ka ba de je to ali na ye bo de di o game kede be papa ene mana wa uzu papa e vayu no aji me le do mo vous avez beto fayu nga yiki ma zo ko do je le o non écoutez on va écouter gars ne ko do mi yo vuru iro ne c'est la tradition et taimo bidona je pinpon vi mi no leji même ne den je kan we bidona je pinpon vi mi no leji do ne do je le boy je ni bo le yi bi yo we amo je le fine a da yi de me ko le we nu kan we no be me amo de gbede mi de bien se kan fun le wa tin bo yin oba jin de bo no de me wo lo kere nya a ozan je ka bo nde so po je wo adan ya ne lo kere we mono yisi nesi je wo no fla moni dai koko wenu de ne lo mautin kapin ne lo mautin amro kan de we no bedu po bono kido je me kaka je egbe po yan sa je egbe de ne reza amoni do je di mongo no de ali bo si bi me nesi bi me nyun ka ro le obura jira wi de do gadi bo bona wa zanjima bona wa suwe don bomba amro nesi bi o je mongo no bo do ko la vlavo et non dit moi des lettres moi gbete non koto bon oui mais parce que fide moi me ka bo yon fide a dide bibio voilà vous a di bio fene amoro fide je a we e play de leyo change de no po fene a di ko fie ne ne lo je lo ai seri a lo pare fene a di ko de fene non de odo surrecité et daimo o vivilo fene kaka hamone bio pa e basin le jojo le po bo kun le do we o mo ganjuru gbe o le hamone wa kan ko ine le nyonu mo godon e bo te ze beti bo sunsun kaka bo wa di bo malai amos e no ça cool e no kunsi c'est point non noté zomi de novi le koto me pon nde we ne me pon asu todu fide besoin ne vlavo dra we fene bo yo amaimo jede yeze roba se kan lo boblo na ba kanyere jede we bo jelo do sun ko sun awe sun atan ade ko jando fene amo transpiria Victor se pe eno tras et ça ça aussi eno ne na do din ba yan do de ma opodo gbetole ponu ko meri pe ma mo no me awele ge fi o mi don dotin je won ba ni mo wa lo to je pon gbeto me
Ne na ka bi. Ma do ki kane do ndo tuwe ma. Nombreusement beaucoup. Na mo ti bora do ndo ma wo de dagbe no mo do ndo no epo to epo ro. O ye pon mi. Do Ye klon we jesin wa lo. Ye pon mi do jo alo nya le ti bo ndo do gbeto support di yo. De émission de mi bloyer lo. Ça chaton ni. Gbeto support di yo de jesin ale ji. Gbogbo je doji. Gbeto de nyomi la ivala vo bo pesino. Je wutu no bon jomi do wuli alozien. E wa iro bo do mi lo ke de no tami yo lo cheli no lo. No umi ko de. Mo ye ka me bona don do gbeto nyonu dagbe do ko. Ma yo inko ma. Non, écoutez, ndo ma ni ko do men don c'est do parler do wo e yo mi gana bo do mi do mo. Je de minutes do do je ano cheli don ano. Un donne do mo. E do si ka ton lo dominer. Di yo run so la kon bu ka donne do mo. Le si ka don ya do ide. Dai ngo pon lo me mo gbe amone go wo pe na lo mo. E ma do mi o da suro don. E ma ya suwe do ne yo ruwe do nje dai bu ga do mo nema. Bu ya lo ma. Jewutu. Na dia lo kira kata. Arre alo wule gbele ba ipon Jessica no. Victor c'est que Victor c'est que ni do ma wa bloka ba so me de bo so do je diamant no aso do mi ipon diamant to me ti e. Je de kokwele. San wa do na le pifo. Eyo oh anoi. Oh mi do ko de le de fibo me de vole do je be eti do be mi de gbele ko do mi de fayu ko do. O je ka inu ko akwenu gbobo e de gbeto si an lile o papa lo suna jo ye ya bona mo do mi mo nu ma mo kon gbere ya Pero o jan cambio. de no cambio mo lo nyane O vivia cambio o da ho e. Amo jede do enia. Che. To ani no kai. u lo Ani tro bagre ya. u lo ko do mi de ma Oje o. Amo o je ani ton lo. Nu e bo vive e bo idura ndo. Do ni je do ani. Bo ko me gbe te wa. Na ri pa so e pojo. Ah. Bo avole bo la u to e ta ka me don to e pere ta ka me lo pe comprere. Ba sa ndere façon de refrain. Nya. Ero ma ble we ma. O gbere jo ko lo da fo ma. Ko gbe ko no fo ble we ma. De dia dia yi sisi bo dia ga yi wi wa le po mo jira ndo chi. Ayi yi ndebo wi wa ma mo jira ga ndo po. Do ya do no ya jiran do we jan we. Beni npo ko mi to me dinde no do ye medie po u do gbe ton bon do be ye na iro greffier en chef na iro jury je lo su wa du jury de ko be o ma dio me ga do ya dio di ko sa ma ro gbe ton dio di le mo do ko ya dio je dio ton ni abi ho je me have seen dio so no sa ji do de do tem no do so Mau. E ma inde de dio do tem no do so no dio di de no dio silipu do silipu je de voter je de bona je ani ma e ma indo ya su dio to ma pon po la we to si no ayo le do o poju hu gami do si na to émission do si no sa wa ma ero we Victor c'est oui do si no c'est que bo mi ma ero we do si no yi do si ndo ami no go si ne wa fi o je ndo jeme ati hi ozo yin wa je awo nu ku je de do ko da si an blo awo ni ma blo bon we c'est que le mi a trop émission o de do no e ede le jo de ji come ede bo de ko bo de pin po ma se ji e ba mi de lo ni nde de ko do jonjo javi mi ton le bo de di do asu ejo mi do asu mo mere bo asu wale ali kadi ko adona bo ya da su ni wa mi Ironze chokodo po muno. Ate alo. Si mado le bete le pepe. E mado pote le pepe. Bo yon si de wola la bo de wololo. Mo po mo le mi no ko no wa ito. Yo de na ko e bodo ani da ga da ma. Kai. Ah o de de na kwa so de dan bodo. Bugba to la ga di da ko bo da bo ma ga ba do ko. Nja we. Ne mo ere fie ma de na mo to ne. Ne bo di yo na te gba da na to ba do di yo li sirisi. To si no. Boy, what I do. Ye do bo de ko do so di de ma ga da ne. I know it clear. Me jale me mi ton le yo nde do gbo temi. E ma wu mi e gbo temi ma je we. Ama so pe de mi mo de fi gbo mi no no
e mai botte mi no aso ko ne awo technique de le il do jelo de bo ti wala flip de le de bo ya de zare ko sare po wo ma yete ne don e te ya don e de wo gamu ga ho be oh ano ke de bo gbeto mi we no zelo ni e manje sorcellerie asuwo ni to e ano e clear ko de nja kan bi mi no se boyo ndo je ni mi do je ole bo su po mo de vo le tin bo mi no ze yi nu kongan agunga mi tongo boyo ko de deji kabi no isi fi kabi no se de yi nu wa to gombo ye no blue de le de bo ni do wo ye wa mo kede ni do sun lo e bo yi yon de vo gon e ma so chite ko be de yan no ma no chite be botte mi no aso ko jadi dai le zero dio to no sinama to dio no sina do dio man madakmo maso adakmo do ni ndo ko do ni ko me humi amonde ndia boki ndi boblo bo asu ya mai na ma amo la ni ko mi mo se do attention ma di le bari so yo c'est que go avio ano e clé bon ne ko mi don to bon do ayo ni ko me bon le wuchi bien to ko te je so fuma do ni ko me humi de les sorties fle bon nomblo bon ni ndo ejuro mi na se kule yo fo e yo do poton fo bona jan ni jan do ngo do yo ni do yo bo awo bon do yo bo so do yo kaka bo awo ni ganrole no se yo do po blo agence le ton le bi blo mo bo so do ya lo pa fo fle bo ni wa ibeso eso akuzu nu yo de eso na akuzu nu pipon de do yo ma zero ko me gbe mo bo toro nu kwon jine ya cha nu kwon jima ano e clear na che na mi o dada mi do da idoje mi le mi no blu je o je de mi no blu lo le yi na dodo ani lo utu mi no blu akabi de son je le din bon ndo ko le utu mi no blu ani ton polo ko ton po awele po bi u mi no blu bi we no ba bo e ko jobo yon le no wa je ko gbe mi gomuno do nya e yo ko do tata mi pon yo kembo e yo anyon fidian e yo anyon sanre ya e yo anyon sanme no do ko mo nko mi go ye no do ho mo nko ton pepepe ba ne do mo pete mi no pon ayi de yin mi le ton mi na kan bi o e do ete mi di gbeta na nko ton di we mi se do na mi do ma kan no te ni blo ko che we de do ka fun bo je blo to gbede yo mo ro ke yin buru parti buru influence assumitan ene ye kwa su ese ko do an do je no do ma e mo force gbede mo ro ke yin bo de jele me ne conseil de influence asu de pas de ate kwa su to oh Victor se pe na chera anu bo mi de nu kon yi de ko mi to me san de dai mi na cambio me loro e beta de te diete résultat te di we te asuye na yin wa mi bo ma so nu kon to ma so wulo me agbon résultat de ba nene ni entretenir de bobo na yi je couleur de siganzan le couleur betele mo ni eze couleur wewe ne par exemple siganzan wewe bo na si we na e ma wewe kerere de o tata c'est wewe bo mélanger pour couleur de volet comme le bleu ni eze wewe bo bleu po e signifie on we na we bon ah edo timeton wewe ye no ilo do yo gbo me lo pureté nwe bo bleu ne gbeto ji fi ne gbeto ji bleu mi amoro bleu e jona fleur à gazin couleur claire donc ne lo ba iro ji nu kun ka ni ne ena na sisen dagwe donc wele pepe ni awa no wewe jibo bo sisen dagwe na ton de be mi no do ene mi no ze de lekle e ka jokpo gbeto wa mi gombo yin sunu bo ton jakobo ya sundele no wa parce que ne wa ko te mo eno renu e no lo bon me sundele tin e no juro ni asi e ton le ni no to je ye mo no yon lo le mo pe o ton e no pon ni kaze bo bai cadeau na yon lo ona pon de na igbon don je ten si ganze bo bai cadeau na si che le ya si che chi me pro we me peche we don ka din ni doje mo de fo le sorti sun lo yon do ni le bia mi no do tin de bo sorti mo o je ma yin ni do don sukere de we etina e sorti mo ni e doje no do na rentenyon ete rete lo
ena ne forme jo forme parce que in a mode of yo elekema merci donc dele ti no wa mo andronia si cheni to jelele ma e ma itantan je na yi salle de sport de bonado e ba sport bonado do gogo parce que si pe vi mo e kono mi bo you know to jela lin kana mi so pe vi bono bayan li me do na mi wa mi to no do nyohe e no nyohe donc dinia si cheni e menu na nyohe na asueton jawe e ka jo gbe to wa je ko gbe mi gan pon boyin sunu mo bodo je do ni mi so khle mi ton de alin comme de de pe jomi do bo ba mi le yi tanti wo tanti je de ba mi le tin mi pon agban di ka ma mi ka pon mi ton le si nko di de che de check le din bo na kho na su bo na kho an si e ni gbolo ne kwa ni mi aka une ko sude ne ni no me do polo ode ya si emi ton ti lo de kon kalo lo wo u jane ko sude ne ni mi ga pon de ado lo bo mi ko ne ni je na ko te masika pon ah no asa dia yi ben sin te to na sa kwa de ma ho ni do kon su che ton d'accord on to e je na ko te si ga no na ba ide na fleche ne ben masika pon che de e mo ni akablo de fle to e ne mi do je di e fidi bo ezele bo do tan gbeto mi gbeto ye ma yon ko mi ton u di ke ma pon ma ja pon de nu ko akle godo le a pa nu ko te wa kle godo ni pon e ma gan pon oni mo won agbeni sisa e yo de mi do je nu yon de alin bo ni mo de alin le ye gay osun na ku jebete bo u jan bo din papa din eyin wa jebono dokole nyon ko na podo jede ko asu ele din ya ma odi o di fi ba kero gbajale ni asueton to jebo eje na fa na je mo asun ko ka on do jero ani de no do role ya mo so you know di demi do tout à l'heure mais you know de mi do émission ti maison di odo ma mo do ko bi ni de mi do mi ablo jezin ngbe do me suite lo example di odo on va déguerpir donc il devient de plus en plus insupportable ni mero ze boy wa so we ko le to nu eto ni mo sun si e na do ene ma yin mi lesin kote me lo so na ma ni no sun note ni gbeto so jami de ni le odin bo wa bo tanti uri na oje no de nbi dobo ni mblo le boy no de ko ko fune je alo patewe na zobo ni mla yin bo lile le ena no ya o pla ko ami normalement ena hora si eto nyon si kwa mi do nyon gbe mi do si no nya lo do mi ado jebo ni do mama na no ya o do so nu gbore me o jedido de kwe atongodo e me so si ton do gbore nu eji so si bo le fu wo ya se jebo bo ali me na mi me wo yi gbaji fi si nu e but mi amodo so si mi ton le son gbore me de mawo me ni amo ali me to mo pon ye no yan pon ye gbo aliyan e de fu amo de te ekla mi o mo sun li me ka bo mi o ye do ali e to yan pon e ma ji sun si pon nya ma do akuzan ne mo so si ji to mi na wa zo me ba pe wo pe wa kala ya gbo aliyan fi so si me to bo e do chokoto le chokoto a no te de ali me ne le so ti a do chokoto a flex bo mo ye ni wa do je mo ele ya mo blo le we photo we go let go de ma so so si e ma so si jedido to ma kan so si so do je do ko bo e vo de so si de no do je do ko le ho infraction men de ndo ali dima de dai infraction me ade asibo ni de yan si o na chu jelo be do me mi o so de mi do je ko do mi aboblo o jezin mi ma do de fi do so si yan do je yi ko ma do mo mi do no si yan do je be ma do ikwe Bobo de aje Carrefour de ano ikle mi do je ji mi le mi yo afo etonde boyon do boyon dio e do London che ba eno jika ko ne le bi mi do ami san de wa bo ene le bi ne mi yo ne bo papa ka gbe won na budo je mi mo je kere nu ku mi to no gbada sin me da ologbe sedo ano ikle e ma gangbe ni
nya lo ba yin wa je mi ne ya to je force mo dia da su dia to ko dia da su asu e bo biro we yin wana ne ba yin wana dia magano do ne mi jale bo maga do adan ho ne ide ma de mewi gbaji wa ba do wa mewi gbaji fi bra mo je bi po e to ne me blo le Ko e o sutero no zo je o tu kono. ya mo ni mi mo la me tron ble mi mo la me tron ble ma ni so si le je mo la me don sa wenu ne ko ga mo ne no ti ya we bo ma impliquer pour oh degbe e je o mele ye mo do do non ne mi lo ko mo le ko de madame Claire de Monjean de Nion ne do non le bizo yi ko le no na no do jere ile taji ne ma wero bro do mama do ni yon bo ko e don lo vo bo ko de me vile no le vo bo ko yo le vo wa bi yon si ko me non do mani e no blo ko e do me do no bo ne poser mi dans son bon même si na tele wa be do we ni bo mi e zende ko e do me amo de do mi no je do ko mi do bo e do ko e no bo e no do edo po edo po ri we no bro ko ba ino pla do ko de u ni ablu mo ro ko me ko san wa nje fini e ma dia ni o bon je fini ba ma de ko le bon le ze gbe nji be bi o ba mo jere po ugbo am line do fini wa e wa ya mo am line do fini po sele ngam no de ka bro do e wa ya mo ko je me de ndi no lo ma wa no ko e de de no ma no Somni wa. ndi ba na bro ko a o ko ne jo me yimlo mlo ko ne jo yimlo do flen e ko ne lo wo yimlo do flen oh Victor c'est pe je njo nwe e ndi bo no ton so ko yo po je ndi bo no ton so ko do yo po ne mele ma nyu egbe ma tun me na yi do ndi je ndi nyonu asukwa sipo me mais non to je era de très rare ni asuni do gbe do se kan fun do poli we no to je bo gbe ya ma gbe se kan fun do poli we no to je surtout ye me de no do chenle wo lo gede wi no yoro union to charu ko ne jere alina sun ele alina nyon le bo sun no heji ko gbe de na wa kaka bo ko gbe na jiru na une semaine de ko mo go no me ni Victor se pe ngbe na mi lo ma se ama mo ko ni taji enje Victor c'est pe na che na wi oh ano e clair jelo ne nyon din kika bo ne bi o me din yera mo de po le o blai 72,000 fils en dai o papa we no ko kai mama lo so no ah dio che nyon papa mlo ko ami dio so no ko ndo me bo mlo ya yo mlo ko ma ndo me be no kin wa ni ga ko be gbe kan motif yo wa ri o nyon me no kin wa na me ko gbe yo de vos autos mu ti le no yo de yo din die ton iko no ko nchi do ma dia ki me bona je ko gbe kaka bo ina mo do ah yo do wa so gbe ji do me spécialement ben wa ko gbe no servi mi me kan flan ma de su po mi si mo de su po mi si mo mi ka o do de gbere bo o di ne bo me ti ka zo ba yo zo ku lo yo ma yon me na do mo po mi do ko jo kwa mi de me o le fi ma mi don de ma ni adu aso adu anyon we yin wana ma buranyo anyon dijo no ma buranyo we gbe wana buranyo we yin wana di odi nyon fi de no gbon wole aso ye ma technique de me no gbon wole le di onyon do ni gan wa ko le bo di edu ai sisi de salon bo di to je lo le ba ma jan pon bo di to je lo bo wa gbara oji re fi lo da mo bo di wa gbara oji re nu bonumbo bodo ma blo dedele po te gogo ya ho mi dia oh no but we fle bon na ze nti no we fle do bi bon na ze ndo ko me wa ya o jajango yo ko la yo na ze nam but yo peche bo ze no wa ko di na draw le de di draw jala o wa façon fi de na me do fi de no o wa fi wa ko na de fe le o wa do wa ko na go draw le yo jero se do jero do no che amoni ndo jero do mo ni jero do mo bon la ko bo mo le ono le blo o lo zero da yo jide bon no do no do e wule aha mi no su wule mi no su wule donc no wule ja we ni e wule boy ja no do so de we den le blo de da ya yo di wa mo raison di ma nje titi na da se bon na zero gbe ya ji ya kabi ndi o no titi ya ni me bo di no se je bo papa we no di o pe to nena di o gbe lọ́nà di o trolo
na de wa wulu bi na do sando ne gbe ami da ni do sando ne gbe ami wa mi le bo gone ma mo wi lo ni ma bo ndo mo pon le bí ká lè sẹ́tọ̀ ní wà lọ. eyan ena che na mi oh ano e dosino oh dosino nu wa mi ton bí kí ló ń bí lọ́sọ̀ wa. ndo ami do nu ko je do ko da simblo dai bo mi do di de nu oh dosino bo mi le nu ko yi do de nu wa mi ton nu wa yo kwen do me ko yi rodo Royal TV be ne pon to le di de mi yen gbon kwen do me ko si nu wa jira di no so bo mi lo ya gbaji na fa jira no so bo mi no ayi fa gbaji amo nu wa te to mi ze do de do fu na mi jo mi do ni mi drido o gaga do po yonu do je kon mi de bo mi yo kan ro po nu ino no mi jo mi do mi re kan ro po lo bo jo ko de na le to dosino nindo atezi agbaji na fa do su do ma do do jana do ayo si le ni do je o do yin do mi yo su àwọn ọdẹ fa kó àyè. je dan ya do ma àárọ̀ jẹ́wẹ́ tí yé mi. oh ano e dosino ni yo je boto ano e dosino eri je doji ni do opération xénophane lẹ́yìn ọdẹ máa tó jẹ́mu yẹn yẹn ni pé. oh Victor se pe Victor se pe ko to la ko de ya te do àárọ̀ ní ìbò àkówé. àárọ̀ ọ̀dọ́ mi mo ìdákọ̀ mi ṣe tó jẹ̀ náà. báwo ni àná sí ọ̀gá. Victor se pe na channel oh ano e dosino ko de nreja mi gan e ti do gbigbo mo na mo mi de docology ah bi o de do ko fi de mo do mi de docology de mama yo do ko de bo do be ni do yoyo ton inozewa yoyo ton inozewa yoyo ton inozewa yoyo di eton e François ne ga yan do we ho me kwe e 8000 francs nous ne bo je yoyo de eton e ka 4000 bo mama ka mo kwe pe ko je yoyo bo ade mejo me blu na papa bo François ga de kwe bo ba ho me kwe po le bodo de te de fune Royal TV mi pon ko to me ko lo so mi pon le bo le do je yan do je oh ya gba mi le ko do o leona o ko me ko o je ko tito ene e do ko do me ko mi pon ba do ne do je o ko me ma fonte bo wa yo yin do bi file o ko me idai bo yin do bi file re o ko me ye do a chele le bo ri tan dan bo ko le nu e do na blo nu le le la no nindo ete jo vo ajo jan bo nyaja yan François do ko me ko edu bo nte zi kwa lo ko de mama si mama ho je na yo na bi ono lo do be ni so afo eton te bo je mere yan me ko mo do me na do su ite ga gbe mi a jẹ̀mí kàn. oh Victor se pe ko de nja kan bi o yo kájọ́ dandan. se roje dani pe Victor se pe ko de nja kan bi o yo anya do ko lo do mesun awe we de fi bọ̀dé á lè gbòòrò nínú ọ̀rọ̀ máa tún náà. bo jo a de ai ti yon leje de fi fe ami se roje de do awe le mesun awe de fi sunu kweto bo me lo apuropo ke apo awe usin ohundo wo ado we de zonzon ko do we de kweto egbe bo mama ti apo awe ne bo ko je na bo apo awe ko lo ga de yan we bo we nda fo na we bo sankulo bo ene de lepon yan bo mama wa do je bo je ni ri mo je kele ri no ku Victor se pe báwo la fẹ́ ṣe gbà mo fẹ́ ṣe quelque chose. c'est quelque chose na ndé na ṣe wẹ́ndó ẹ̀. na bí ọ wẹ́ndó mẹ́ kó sí kọ́ńtọ́ lẹ̀ bí. de ni mo no je ji po mojo ko re bí wọ́n lẹ̀ bí ṣe lọ. ndó kúrò pẹ̀lú wẹ́ndó lọ. máa yà jòtọ́. sẹ́mu kàn ní kí wọ́n mi ọdún lẹ́mi àyà jòtọ́. ni se nẹ́tẹ̀ ìhun tó lọ́jà ẹ̀sìn kẹ́kẹ́ sọ̀ mọ́. ndé pépé dé de gbowó ní àgbọ̀n fi omi ní yọ̀rọ̀ nínú ẹ̀sìn. ètò tó ọ̀ṣun bẹ̀rẹ̀ jẹ́ dó. dovo no é do dono lo oui li bona e o dono di dono oui attirer c'est des vaudons c'est des anges ye ko ile we eh ano bon me bon ya fori nyo bodo et des noirs de mon blanc c'est do ma o le mai e yo lo no cheche me ha me jin lo c'est ça ya le on doit le nyan do gbelo pe ba ga mo ndo ni wana ni ayé lọ kí ìyọ̀nù kó sún kó nà kó nà kọ́kọ́ bíà ayé lọ de ya gbọ́. oh Victor se pe no mi ton lo adore ko fe si mo yan fi ìmá mọ̀ tó àná. ma si je ne ìmọ̀nù díjọ́ kún dáyà e de no ẹ kò bẹ́ sisi wẹ̀. bọ̀ ndé adumati kò tó máa yẹ nù kó máa yẹ àwọn ayọ̀ mẹ́lẹ́gàn ayé. àwọn àjíjẹ́ dé mi ní àná bọ́ abẹ́ kó ẹ̀kọ́ wọlé mu yàrá mi bloko ẹ̀kọ́ lọ́wọ́ fún ọmọ ọ̀nà dialogọ́sẹ̀ dùn. Victor se pe parce que difficulté mẹ́mi. Victor se pe mọ̀rọ̀ malgré que mi les difficultés mẹ́ ndéle tolẹ́ mọ̀rọ̀ que a yàn ọ̀rẹ́ ìmá mọ̀ tó bó ka nami dùn. yàrá yẹ. Victor se pe díẹ̀ lọ́wọ́. oh ni npon ko to me den ke mo do a todo yonu aton de go mi de fi ole se ko chebo ado fo me fi de ko dai. bo di ke ma do chebo ga
ndé di oblo ka bo jiwo boy ko ba yuma né non je peux ko c'est pas son problème c'est pour moi j'ai wo il on a privilégié j'ai teme do ti ta teme de on doit venir après tout né on est beto responsable mais les meilleurs non we ko me roi et un moro mais les vinha millier et mais fanfon mais madoro il était do fanfon poser kwele ina todo vilena alo ina ekosana bona blo ndinde na boze bo wa neje na wo Fito se pe no te ma dawo ya pa jile ropo nyon si mi ton beninu ale akwede na ko ni vakini podo asperi nu po kloloki nu po bo na nu ba so na gbo ne de goto ne le o ka pa luisin da ibe ton de doto we wo egbe nu kere be wa tun go e don mo do yen ekwe 43000 de fune mi do ko mo nkan fi bo bo nyonu mo nkan ton tin ere ko be bo mo papa no yin wona je bo ni mo kwe eno ko je bo nu na wa do vilewu biglo abi aso ti je mo mama si bo biglo bo do yen mi kon royal tv bo do yen je kede ten da ko me de mi do on dio je papa nyon de leti kan fla mama mi so we ke ma nyon de leti mo wa lo de le di o mi aje wo ko epoji na yi do ape asiwe bo ngo yo do mo no blo ape asiwe fi bo ndi wo bo do ma yen do ke mi agbe blo pe de wo ba do papa ni de leti ní ìdọ̀nà lọ́nà ìwé wa wẹ́nẹ́ bọ̀ adigbẹ́ àgbẹ̀ àhọ́ mẹ́ bọ̀ jẹ́dẹ́ àníyàwó bọ̀ di ọgọ́ ya ndé pé gbó ìwà wẹ́ yọ adọ́rẹ́ àsán jẹ́ násẹ̀ jẹ́jọ́ ayi jẹ́sí wẹ̀ kọ́ bẹ̀ kọ́ ẹ̀ bó tán ilé tó jẹ́ kọ́lù. adọ́rẹ́ àsán wẹ́ bọ́ ẹ ní adọ́rẹ́ kúdò kan alẹ́ ngọ́ yọ bẹ̀ gbẹ́tọ́ mọ́ ngọ́ yẹn wẹ̀ bẹ́ẹ̀ dẹ́ àmọ́ ìdè yọ̀ ndé náà sọ yẹ bọ́lọ́ bílíìnì nyane abibli mo bongo mo ga yero kwero ri asiwo ndi wo ya no exécuter ri moi je suppose que génie allez allez vivise o vi jere we normal ba do do je ho buna mo je ndo mo je amno ni amoje jo ndi fidi aje ano ifilo ko le ko ma di ke ni wa na ma di ke ni wa plan mi je don we o tanti o je no bo mi re ho do de jesin biblosin aliji sisasin aliji ni do e ka se jesin azon do tele yo ou vetele mo ka de mena mi me je blo tole ou fait de temeta won nukun ede nukun eno to ya na nukun aha eno so mo je nukun so e we so no so no je ou fait de temeta won me mo ni anyi won na ndi anu ba yi ma do ou fait de pe etero ni ato bi ba inspiration na to wi wana we ato ne volet gbigbono de volet ziwa jelo e ka do ho e ton bo eno ipon bo ndo jeson apon nde je na ipon nde bo eno ipon mo do kunde o ma don do fide no e planté amo nyen to fide mo plan e jo mi le non ba mo kun we mo plan bo o ni no mi pon tabology feeding ya mo no wewe don le fi wuye don le fi veve don le fi we do nkonko mi ka mo do de ne ya do jeho de to mi don me wi gbaji mi don mi yan do fodun kun si lewe no to je hun si le ko eno mo je ri bo yo do hun je tente wo hun je jo ga di do de meje blo to legan hun je to fo na je hele bi fi da mi no mo wodi hun je beno sa je le je no tsa àmọ́ ní yeso a oze a mo re gbonfo na je de mi no do lo le iro mo ro pin lo su pu eno originalité to no gbonfo na eno yin nu adodo eno gbonfo na e ka so do de o kan de no so e ma kan ide o se pe do da e ma kan o ba no iro le we no so e ka kan yan jobo pe to na wa di mo apon ka bo je mi o do je nko de tin le bi basumi don mi ma mo do na e ma de jiji na domina ho hunje bon dodo aliyan ndo fo don do ma ni ne ko mo fito se pe maka o na we wa mi le ko kan mi le e ma si kan do e ma kan blo e ma do hunje dali pesu dudu e bo te di meje blo tole meje sa tole mi ka bo yun hunje do fo na je pa adie le me nyen de fi di yun fi de mi yun de hun pa me ibo e khle mi e o ya che do hia ya mi ton hun si we grand maman che wa yin si grandma je hun si don ni e wa ko egbe mi no mo je lole to ko ni kom yin kan yin wa je ono kan ro yo hi yin ma si kan to tori ma yin foto mi to si an si
ouais fleur maman je wa pon mi no je lele we no ihun je bo e lo sun mi no tata de mi to eyo mi no mo te din bo iro do o je o me le boya ye mo to no yan ehun bo de yin hun je sin kun lo le de le no ajan de me bo e kono ado isi se ho be ye ma yun ye ma yan mi me je blo to de no blo aye lo le mi le ma yan me le po ma yun je si to me no ba je le po ma tori de ye bayi me le tin bo no organize ye no ba formation na me le po no abunu ba formation e ma ka onyon lo yi ho me ye mo no dina yun information le deji ni egbe yun je bayi ni bayi je kun je de pepe de mo na ze bu na bayi eyo o anu e clear mi do sun le do ye mo je le yo kere be ho bi enu je te we zon kaka bo saki de yun na ria pa le na zo yin je a c'est trop non mais a hu mi dia c'est man ye mi do mi an be te jijo o ite jijo ni ayi de fi hàn o achoju je o wan pe je do ete to o je de no sunu mo do je ko dai ni so de ja igbon re kaka sunu je do ko ji ah Ọlọ́run tó jẹ́ wo. Kuno lewe no do ma no kuno lewe ya do ti ma bo mi de ko nde ko bi to pon no anu yi do ko mi ma de kuno lewe no do je amo te din me bi eje sunu bi eje do ko me dada kuno ja yi ni te di mi amo bo afopalo so gbon ino yi je lo do bla afopa donc e me ya lo kede saki a lo ton kede we no yi je ye acholo we ye fombo biba àwọn apelo ni do àwọn apaji je ye ni yan pona me asume ton lo je do mo yin bo ye to ni yan do we yan bi e bo ton ni do e ka wa jobo ayin me de bo ayin won ra je lo bo yan si bo je si wa lo de sin po mi sidam fi de bi di asiwe bo papa ma ka yin won ra wa lo je mo bo me de ka bo do ko ipali yin won na je we won je bo ni do e mo mese de mo ra hun ne de no ba ne bo no bo mi osu de la mi mo ra me da yo nu kun don yan nu yi me de nu kun don yan nu kun ga ko lo no de ko di fune ayon ho de fune dia ma se jinje fune o de ko de fune dia ko lo ma ye mi ganji me la lo sunu we de labo glegbe nu we mo glegbe de la lo e we mi do di lo yan pone kai Jẹ́rìí àwọn tó gbogbo yá. jere di on do na wo agbo ka mo jere di on do gogo Ẹ ti àwọn ma tó me we. eh Mẹ́rẹ̀ tí we do jẹ́rìí bó gbà fọ jẹ́rọ no e no ton. ko lo ne Ayé lọ jẹ́ no ton afọ me ma. je no to Abi me no do me me ya do to ko to le. Je no vla vore le e no ton. se pe Wo no nde o do ale jiwe. ademi do ale jiwe Se do le pan. anu dai bebe we no mi to no do bebe lo me we no mo bebe lo e no mo se do afọ me bebe we dron parin lo na ni we do boy gba fo lo de jire ra lo we ayi bo ami mo tre to lo ngala li ah o la lo Ana yo no. Ni de o se pe do mi no pon mi no gbon ji mi ni o yi jo so bo igbe flen bo mi de yi no bo mi de yi ni lo o yo jando je ma lo dada me do ni mi do ali ni ancien modèle we ni ma ani ancien modèle ni je e jando je ado je me de pe ma do ayo amo je mi ton David ni e ajando pantalon ti je ri ado ajangba vo ti je ri ado ajando robe ti je ri ado fita eno polo de anu yi Energetic. mami ya ajanse me do mo se do ma na information ko kan bi fita eno polo de no I mean a chosen no wa a chosen no wa le ya chosen we no wa ni ga bongo wa bo mi je wo ko so amro nu bo me yo din e yi yo me don nu bo wo do diploma don me ni npon ko mi to me din sunu de Royal TV be ne pon le ne pon ka mu do na ojo ka fi be nu bi do tin bo ya di yo bo e glo yi ren na do je wa itata klegon e wa de mi na ile so manya Eso je no. na e ku bo ni e wa e ne ku na 3 jours ni e wa ho to be ma ble we ko so amro nde fo nde bi di yo de o anu ikle bo ni do e wa jobo sunu de wa do asi awe asi aton bo yon le bi wa bi o konku je to me mo bo me bi abi o konku je to me mo e me da lo gbede to ba mi dia minute ma do kholofu gbede to ba mi dia kabi 3e jour après l'enterrement ba mi anu amo de sun le de flemme do yon so we do pro pa do te to me ma de tu do pro pa do te to me le son là que gamin do pro le ne no ye de se mi do tableau no le son de no fu ha ndi
mais dire la souris c'est de table les soins d'en fouiller là même il doit gérer même il doit gérer les moyens là ah oui là né ni nko ko mi to me ne do je o adwa so se loué bo yo les son ha ne do je o gbe de no ko do je e do je gbe je do gbe bo adwa le son la tifle bo adwa ha bo de je lo gbe no so gbe anu e do si no o gbe tele mo we no ko do je gbe na do gbe diye oh mes amis ero gbe no ko do je gbe o ni no yo je gbe ní yọ yíyan sí nùgbọ́ ló ní èdè ìdídọ̀dọ̀ pé àwọn odò jẹ́ à èdè sísan lè àdè sísan lè gbangba lè mi lè ti wà sówé kò kì í pọ̀ bọ̀ mi lè asán yìí pé ó lè finẹ̀ ní ìwà tán finẹ̀ bọ̀ àìjẹ́ àgbájí lè kàn dé lẹ̀ bẹ́ẹ̀ ajé àgbájí na fa bẹ́ẹ̀ pé ó lè finẹ̀ bọ̀ ìwádọ̀ ètò àgbájí bọ̀ àìjẹ́ àbómẹ̀ gbe hɔnfɔ le fi nɛ. mɛ na n'o tɛ diɛ ka ko yewa dɔ zɔmi. bɛ yeli abo mɛ kaka bɔ yewa dɔ yena mlan yi wasu kwasi gbɔdi ayi amlɔ tsɔ ko gbede lɛ ka de fi nɛ ma jo to de lɛ de fi nɛ bɔ yɛ lɔ ka e ka yɔ de lɔ wo ka mɛ diɛ de ya. ne to lɛ ma ɲi do kpɔlɔ. awo to lɔ lɛ ma ɲi do kpɔlɔ. ni nkpɔn ko de. n'o ta o de fi nɛ bɔ ayi dɔ bɛ e n'o yi ŋun anu mɔ nkɔ bɔn ko gbe vivivi ye ne lɔ yɛ yi gbe ne lɔ ko ne ba la. oh ma ze me magu ko ya fare do sino nse ko mi don Vita se pe na che na anu e o tanti je no imele to je ho gbedegbe ma de we ade mini ni mo yere nu ko do yo ma yan nu ko ha de anu ko o ya de lo o je wa ko de kiko ka de agbaji ni kan de me de file bi o yi yo agbe ko de kiko de agbaji ka bo eja bo me be de ko do abo bo nu kiko do polo nya ko ade be eyin mo kun be amayo je fo de ne amayo di do to si to amayo pichire Vita se pe amayo pichire amaso bebe chewi aso salo le chien bois la caravane passe moi de mon projet caravane ne peut passer mais nous gars on s'en fout mais nous gars pe bo afite tanti je no bo mi de je zonli mi de to e lo zonli ma so de caméra lenu kon ne cho tati ga gbe ni amma et je donne un compte trop vraiment regarder ba ya po tanti bo mi de ko do de je biblo sin aleji dai ni no gbe to ga ho je de mi si bo o izan je lo kaga bo wa mo do je o ma so wa si irin aziva buna di o de vo wa go pe na trocable mayo de Vita se we ri amlo je lo na we do mi yo no nde di nu bo de yo ko po le mi no aso to mi no wa boli mai po wa aso to mi no wa mi le mi ka mi na jirado e ma ile po ero agba jejo ye gbe di c'est la malédiction quoi rouge boji ye ma so yi eyan o je de bebe je bo no mi ton le mi no mo de kanu be no pla nu be wo e no zan koko bo me anu ile de kunna zan de mi le bi do pon on ma joko mo zan be ya be no friend ma joko mo zan wenu na we ma to pon bo ete raison bo bebe je lo e wa de yi bo teme na de blo mi de me no be ye maman Claire doro acho jije nkan to inukun hun to jije o je yo de vore wa to wi wa yoji we zo mo nu bi de me ajo nu but ni do ye de ne de jezon ne de nu yo do na we do mi to bebe je anu ni do ye de jezon o gbeme din be yonu ma so de yonu ablona asuwo udo mi ma o de ko ba ko anu e clair ne de jezon gbeme de do je ya mba ke nele yonu ma so yonu abla asuwo je veux partir je veux plus vivre ama mo dino se pe ro mi agbobo ya e ma mo je wo nde e mo no gbe je holu pa je wo je mo vive je yin bo ye je jo maga no bi ga peri me je jo maga peri mi eyan o vivi alopa dede vivi alopa de mi mo de sun le ugbo mo do o nya ole din nya nu ko ito mo mo je we wa zon ka bo je no no da me bo no to men me be no todo awu me iro todo avo me iro ablo sakina
vivi alors pàdé mi mo do sun le yi won je lo jan zu mi ka je fune ya o jẹ lọ da me je le bi wa wa o jẹ mi tán lọ mi à tó mọ tán mo jẹ mi tán pàápàá mi wà rẹ mẹpọn wẹ ń jẹ ṣe ọ̀rẹ́ mi. donc ni jẹ do nde wule no pikon donc ni ye yiro da me ye don décorer don blo décoration e bla da che dem blo lo na suye lo ni do yon pon dogo e te na ga ze mambo ze nde na no kon ni jẹ do nde wu ano ta ni ka mi on ta do fi agara ko je ma kai donc ni yiro e do fi de ki kon le lo fi lo jan apon ma donc o se mo ye blo da lo suye no ze de me a ze do da lo me le be mo je lo ha yiro ko do je lo blo pon da lo ano e clair na yon pona suye de komende bo ina no pomi bo na no inu ku pomi de wele binu utu e yon blo je kaka boze yon blo da boze je de me o da lo ne ma kan gba kun achi on deji ede ne ma tabla ren deji ede ne gbeto le bide mi mo e kan na yon pona sunde vo bo na wa do je t'aime ne vlavo ma oh amo ko da wa do vlavo ko cambio vlavo ko e bo mi na le ko a ko ne choji to gamelo yidi ya do haru. amo c'est pas jali c'est pas bobe amo oh sunu ni mo nyon bodin ye ma gando sunu ma di nyon ye menu wi wa ba yin do sunu mo dimi sunu de ro tele bo mo nyon choro tele jran gbani ina di ja ma ah o yo mo di ke ye menu wi wa sunu de ro tele bo mo nyon lo le tele jran gbani sunu jo gba de na jo ma ina blo de pe ne ina blo e ma nyon ya so ko me ne ma so nyon de e ma ja nyon ne ina blo ku ya se po mi akodo kuno vede e kana se po bo do wa ma gbe do po wa ma pe ya glo ma o nyon we na nyon do ah o sans interdit to pe to mo gbon fune ni ma mojo nyon do te chobo yi jo ina ba ja we o ina so do hiaro lo asuwe ma se ati piparu ho me nyon jo nyon me voilà ah ni no yon Messi bo de pe blo ohun e klo do be jo nwa yin de asu go Pina suto ye di de mama no do ye nyon lo era nyon do oh era do ya ao la bo lo troko. sedo ati do ko de me pero ko ti e bo asu ngole be kabia mi pon be ho ado jiro ko ono zandi ma ko de era be ho be ado jiro ko sun de me no dinwe bo ndo e ti apon ni gaga bo kaka ne bi dawe bo e don da ho cambio de ho de te fredi ni ho jivito e ba ti te gbanja di de tele ba yi bo go ro ko sun no dimi be e ma na we le pon wa da de de te fi di sun no dimi do be ko lo cambio mi sun so dimi e do moto te apaje bo de no le wa gbara ko te be de sun do moto te apaje ni bo so ba mi la donc di o ma si a mo to refuser da e ba we ya e do hwa we mi ga bo so ke me da Victor se pe na chi ano je no mi jo na je te de nu wa mi to ji gamede na mi e gamelo evo be to suru timbe ko nu wa yo de ano ekle dogbonda ye ma babu na ya me mo ri de je boy na do ke ri de je ne ado asu de boy re na no lo kan to ibu na yiro bu se je apo bi ami ne na mo we bon ye no wando to akilo mezingo do cafetaria samuzi informe bon ni ete so Facebook ji Instagram et WhatsApp no ejiga we no do antichrist un numéro qui est 67 38 69 59 67 38 59 69 ina chena mi khota mi do bondo Royal TV bene kontole mi ajete ndo mele po ndo meno ko Royal TV lebi e vivi no mi gba de won asin fito ni bon nka so inu nyu parce que le do meji touch e ina chera mi amo kwede jijo mi do gbe me de kwegbe le na mi ni do vlavo mi wa de yi bo mi mo do je de yin je vlavo bo Royal TV si me atonde no no ateloji le ren na do bo na yin no kulo na je yi ni do mi ni do mi re mi ado ni do mi re mi ado merci ton ami o ano ekle mi na jete khote mi do bo ado Royal TV bene kontole ko ndo brando chenoko na do Royal TV mele bien wa to ko gbe to le bi ndo do me bi ka je PDG lo ji bodo okuno se wa tashona no mele poji bo o Royal TV la azon ko lo radio ko lo télévision ko lo ina yi no kon wo gamo bo gbe mana gbo mi se mana gbo mi e kwa bo mi ton e ma gbe na do nyo ezizin de mi ze bena mi na so mo de wo gambo do fu na do Jesu to bo kana do de jido o je be son te tada chere no vi chere yeri jeje di oji je do puro ani kan lo ma gbadu e zo wen do me do problem titi wen do le me
yeni je di oji yeni no je di opom yeni no je di opom problem ni ton yeni no je di yo ano ekle ina chena mi ano edosino te to mi ma yi no konde me umo mare no kwa ide do royalty di bene pontole poto yeme de do to royalty di radio lepo boka do mede de o kwendo me hosi agbajile do iwa do no idagbe awele wa no fipo mi po de o kai ho yo mete timbo mi no fibo blo o maintenant to kai me do to royalty vi ton le ma ve do be mi wa tek blo de yan di fibo de di do wi ni do yo jogbe yin me wi jawe kabi ya de mewi si pon la deji de fi de pepe mi do be ko de do mi de ti ko vivewe ni ma di do be mi de fi bo mi de plo do bo de fan fundo je ni vivewe bo ni lo yo kai nyu si bo yo do be mi ankan ya so no bo no e ma imbo e ma nyama wa lo de nu e so rin asu mo lo le do propo e tun we mi no de kwendo me hoji be pataki vive do pone ni lo yon si yan san bo san na yin san mi me bo yon si na do zagbe bo ma do je zan he ko na blo ko ano do do be je ma de kwa de ji ne apo de ri asiwe wa ni zan ni do e pe de yin pon chan ton gbe wa te do te be ya san ton gbe wa fo di opon chan ton de vo ade memema do lo de wa ume bo yoyo e ton di tintin minimum no ji o me bodo be nde mi wawi yiri asu iso mi siwe mi ozu lezi wa uwezo mo sun si le yiri fine je yiri anje fine pepepe amoni ndo abulo to ede ambulo bo yinu kweno nugbo andu deji ano dosino ina chena mi o mera ho Victor sekwe chele de na mi ejere lo so mi na jete Royal TV bene konton le ina chena mi sedo ma zo daga ma ona ko fana Tosino, ma una come lo fana. Na we ya we ole madame Claire, Andy Chris, ma una zero daga ma ara gana. Yeno mna di odo zan ovi zan we. Cheda lo vi. Atunga mlano. Le do come polo to ma me sun de no wa ja bon ko nu. Agunda fanfa uto akode no wo yo agunda no fo adwe no do ko sha we no. Podo cheda lo vi ko sa ve dikene wa de je hodo. Mi yo do nchewe. Bonde di do. Je o nu jo nwe. Nei ayi mede valavo bode di doto même bo tekun bo yoro je o de très important bo egbeji mede yin wana cheni do no bo dole ando en cuir avele en argent avele bronze avele go enele o women de trop parce que ndo tu women de no te mado ndo tu women de mado xebuin nde bekwe bo eja lo ya lo che bona briller bona se pour si jewe no briller c'est ça j'utilise tout de suite ndo mo na ndo mo bo de ya bo ko rende bo do na mo fi bona do franco mo do ko si mele bi sisi bo kana do na yeme de ni wana ko do me ko le do be na pom no me se na zemi daga afa me na komi o sete tachi na komi se dozi ta na komi dosino zitana komi awasago kaere yali dibo moi ajina kuzia fo papa dome bo weido bo esavo e bo dondo e do musisi me don da oria fo kosi no si ne mi si mi bena si mi ne me de gazo ki fla bo moro mo do mezinu ma ndi bo mi na si nyawe e kan to bo awole e vendredi de ya Victor sekwe na chena Royal TV bene kontole mi dogbe ya do proko mi ton le mi kudo me pin ponpo do ye ipo mi me mo to radio Royal ton le mi dogbe na mi bodo dagbe na tin na mi yi mi ton ayon ki go mi ton ayon je ko vivi po mi do bo so go aji de tesin azanji do nu e bo kokwe so mo po mi na bi do proko mi ton le bodo de yun lewe dogbon ni do sun le di do ya do de bapo nu di do de bapo bo chief ne bo de gbulodo de yun le dogbon ni ndo je lo bo te ko million bo azidal ni bo ma so yo je gbe do a tan pe vule na gba fo awe do fun bo de do fide vo we zombo edo bo so yo je gbe do hodo na bo ka wa lo dagbe de asuko ikere sanaku do me de fide do pro ko mi ton le de mi me bo de Royal TV Benin pon le de akewaji ko waji le dagbe na tin na mi yi mi ton na yo ki gona nyona mi bon nde in le mi ton le bi patapata na so de me do jipo do posi oyin comme nous wa mi ton te ton mi mana nu kona ideme ru gamo mi na do gbe na hotel Beova sin ganle bodo ena che na ye do you know amelo susi azon chobo eno do gbe etona me azon de yin azon bo ifon bo de wana Royal TV Benin mi do gbe etona ye do eno ajobo ndo nya ole awo mi wa no fi le obo blo mi wa blo de le ole ni do mi me ka ime bo de
Royal TV ni wana to ni le bo no do ami do mi blogbon le ni mi ko kan na mi o su le bo mi do adoten bo do doten bo do oho bodo asonwa nu le bi pátápátá ina yin nu bona vivi na mi bon vivi a 7 mi ton le mo kono do apa ina wa dagbe na mi so fon bo sana kudo mi me yin me bono no hugudo don bono do yin camera yo fide ezanje de hugudo pe mi aze sedo mi de ole mi dogbe na mi me no khonu teme sedo mi le mi dogbe na do popo me yin me bo de fan club ko do me ko tonji le bi pátápátá bodo dagbe na tina mi me yin azongbe mi ton bono gba vi nu pe no sin godo don bo to gbe mi ton le bo to yele teme le mi dogbe na me nele bi bodo azanti aton gbe gan le nkan ton me minade o vivonu wana nu wa e odevo